नमस्कार दर्शक बंधु, भाग्यलिपि चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 17 जुलाई 2025 गुरुवार। तेबे आसंतु जानिबा आज दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत 12टी राशिर व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपरे। आज तिथि है कृष्ण पक्ष सप्तमी रात्रि 7टा 8 पर्यंत, तापर अष्टमी। नक्षत्र रेवती रात्रि 3टा बाजी 39 जुलाई 18 पर्यंत। चंद्र राशि मीन राशि 3टा 39 जुलाई 18 पर्यंत, तापर मेष। चलते एवं नजर पकाइबा राशिफल उपरे। मेष राशि आज दिनटी आपणक पई मिश्रित फल प्रदान करिबो। आर्थिक क्षेत्र में किछि अप्रत्याशित लाभ मिल पारे, किंतु अଯଥା खर्चरू दूरेई रखिबाकू परामर्श दिया जाउछि। कर्म क्षेत्र में निजर क्रोध को नियंत्रण में रखंतु, नचेत सहकर्मी सह संपर्क तिक्तता आसीपारे। पारिवारिक जीवन में किछि मनोमालिन्य देखा दे पारे, तेणु बुझामणार सह परिस्थिति को संभालंतु। स्वास्थ्य प्रति सजग रुहंतु, विशेषकर पेट संबंधी समस्या देखा दे पारे। छात्र छात्री मानक पाठ पढ़ारे अधिक परिश्रम करने को पड़िबो। दूरयात्रा करिवार योजना को स्थगित रखिबा भल हेबो। आपण को कौनसी कारणरू मानसिक चाप अनुभव हो पारे, तेणु धैर्यहरा हुअंतु नहीं। आपणक पई शुभ रंग हैला नाली। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु, यह आपणक मन को शांति देव। परवर्ती राशि वृष राशि आज आपणक पई दिनटी अनुकूल रहिबो। कर्म क्षेत्र में आपणक कार्यर प्रशंसा हेबो एवं नूतन सुजोग मिलिबार संभावना अछि। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबो एवं पूर्वरु करिथिबा निवेशरू लाभ मिल पारे। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहिबो एवं प्रियजनक सह समय अतिबाहित करिबार सुजोग पाइबे। जेउ माने नूतन व्यवसाय आरंभ करने को चिंता करुचंती सेमानक पई समयटी उत्तम अटे। स्वास्थ्य भल रहिबो, किंतु बाहर खाद्यरू दूरे रुहंतु। प्रेम संपर्क में मधुरता बढ़िबो एवं साथी सह बुझामणा निबिड़ हेबो। छात्र छात्री माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता पाइबे। आपणक पई शुभ रंग हैला धला। प्रतिकार होछि माँ लक्ष्मी को एक धला फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि आज आपण को कार्य क्षेत्र में अधिक सतर्क रहिबाकू पड़िबो। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भल भावे चिंता करंतु, नचेत परे अनुताप करने पड़ पारे। आर्थिक दृष्टि दिनटी सामान्य रहिबो। अप्रत्याशित खर्च आसिबार संभावना अछि। बंधु मानक सह कौनसी कथा को नहीं मतभेद होई पारे, तेणु निज बाणी उपरे संयम रखंतु। पारिवारिक जीवन में शांति बजाय रखा चेष्टा करंतु। स्वास्थ्य संबंध में मानसिक चिंता और अवसाद ठारू दूरे रुहंतु। यात्रा समय रे सावधानता अवलंबन करंतु, विशेषकर गाड़ी चलाइबा समय रे। छात्र छात्री मानकु सेमानक लक्ष्य हासिल पई कठिन परिश्रम करने को पड़िबो। आपणक पई शुभ रंग हैला सबुज। प्रतिकार गाय को सबुज घास खाइबाकू दियंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि आज दिनटी आपणक पई आनंदमय हेबो। परिवार रे कौनसी शुभ कार्यर आयोजन होई पारे। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति परिलक्षित हेबो एवं पुराना निवेशरू भल लाभ पाइबे। कर्म क्षेत्र में आपणकर प्रभाव पड़िबो एवं उपरिस्थ अधिकारी सहयोग मिलिबो। स्वास्थ्य सामान्य भल रहिबो, तथापि ऋतु परिवर्तन जनित रोगरू सतर्क रुहंतु। प्रेम संबंध पई दिनटी अनुकूल अछि एवं संपर्क में नुआपण आसिबो। छात्र छात्री माने निजर प्रतिभा प्रदर्शन करिया पई सुजोग पाइबे। सामाजिक कार्य रे जोग देई मान सम्मान पाइबे। कौनसी अतिथि आगमन रे घरर वातावरण उत्सव मुखर हेबो। आपणक पई शुभ रंग हैला क्रीम। प्रतिकार हैला भगवान शिव को जल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि आज आपणक पई एक आह्वानपूर्ण दिन होई पारे। कर्म क्षेत्र में कार्यभरा बढ़िबो एवं यह आपण को मानसिक चाप दे पारे। आर्थिक मामला रे सावधान रुहंतु। काहाकू बिना विचार रे ऋण दियंतु नहीं। पारिवारिक जीवन में किछि अशांति देखा दे पारे,
ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ, ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସୁନେଲି। ପ୍ରତିକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥାରେ ସାଲିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଲାପୀ। ପ୍ରତିକାର, ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ଅଟେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା। ପ୍ରତିକାର, ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କୁ ଏକ ଇମର୍ତ୍ତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ମତ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
कारण निकटतम लोक मैंने आपण को विश्वासघातकता करिपारंती। शुभ रंग है आपण बैगणी। प्रतिकार है शनिवार दिन गरीब लोक खाद्य खुआंतु। परवर्ती राशि कुंभ राशि। आज आपण को परिश्रमर उचित फल मिलबारे विलंब हो पारे, किंतु निराश हुंतु नहीं। कर्म क्षेत्र में धैर्यर सह काम करंतु, सफलता निश्चय मिलिबो। बैंकिंग संबंधी कार्य में सावधान रहिबा आवश्यक अटे। पिलामानक सहित समय बिताइबा द्वारा मानसिक शांति मिलिबो। प्रेम संपर्क रे किछि मतभेद देखा दे पारे, तेणु निज बाणी रे मधुरता रखंतु। स्वास्थ्य प्रति सजग रुहंतु। छोट मोट समस्या को अणदेखा करंतु नहीं। फार्मास्यूटिकल व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति समय अनुकूल रहिबो। अनैतिक कार्यकलापरू दूरे रुहंतु। आपणक पई शुभ रंग है आकाश नील। प्रतिकार प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करंतु। परवर्ती राशि मीन राशि। आज दिनटी आपणक पई अत्यंत शुभ फलदायी हेबो। कौनसी बड़ समस्यार समाधान हेबारु आपण आश्वस्त हेबे। धार्मिक कार्यकलाप रे आपणकर रुचि बढ़िबो एवं कौनसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। समस्त कार्य सुरखुर रे संपन्न हेबो एवं आपणक मन प्रसन्न रहिबो। आर्थिक क्षेत्र रे मध्य सकारात्मक फल मिलिबो एवं आपण मूल्यवान वस्तु किनि पारंती। तेबे अत्याधिक आत्मविश्वासी होई कौनसी कार्य करंतु नहीं। लोक माने आपणक परामर्श रु बहुत लाभ पाइबे। नूतन व्यवसाय को विस्तार करिबारे आपण सफल हेबे। आपणक पई शुभ रंग हैला हलदिया। प्रतिकार प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। आजिर राशिफल एठी शेष हैला। भगवान आपणक जीवन को सुख समृद्धि और शांति रे पूर्ण करंतु। एही वीडियो भल लागिथिले दयाकरी लाइक करंतु। आपणक परिवार बंधु मानक सहित शेयर करंतु। एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबांतु। पुन थरे नुआ वीडियो रे देखा हेबो। जीवा पूर्वरु गोटे कथा, अतीत को नहीं चिंता बा भविष्यत को नहीं अत्यधिक व्यस्त न होई वर्तमान मुहूर्त को उपभोग करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।